Manimuna kaming disiplinado ban apusan daring player at taga-suporta mi. Nung atin ka karing player mi alili siya king diwa ning sportsmanship, di kami na mismo ingkusang gawang solusyon at ang daming igalang ing desisyon ning committee tungkol kaniti. Lagi ming irespeto at igalang ing desisyon daring opisyales, lalo na ding referee. Balikin dalawa At nung magreklamo kami, karing table officials kami magisabi. Balumi ing kapagnasan ning barangay council, king paligang IT ing maging masayaya ing barangay at mitais la belwanding player ban ay wasan daing marok abisyo. Kaya naman handa kaming suporta king proyekto ngay ni. Ikaming manimuna king paligang iti barangay council naning suklain, mangako kaming masalesi at mayayos ing paligang iti. Pangibabawan mi ing diwa naning sportsmanship, karing desisyon agawan mi pante-pante at walang pamangabiran karing balang metong. Nung ikami mo eke magtagumpe, kailangan mi ing suportada balang metong. Nung abe-abe sigurado ing tagumpe. Palakpakan tayo po isang sarili ngayon po ibabiyege po kaya kayo ing kaya katamong sports committee para i-welcome na kayo po. Babiyege po kaya kayo i-Consial Barty de la Cruz. Palakpakan nyo. Thank you. Yan po may kat panapon po kayo ang players. Lalo na po, welcome po rin ka na kung magandang bisita. Vice Mayor na po yung Arayat. Ang po yung kaya tamong sa Guniang Bayan ng kaya tamong Arayat. Magandang ka.